ଠୋ ଠୋକି ହସିଲା ସେଦିନ ଭୀମ। ଭୀମ କହିଲା ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ଆଜି କହୁଛୁ ଭାଇ ଟିକେ ରହ କାହିଁ ତ ଦିନେ କାଳେ ମତେ ଭାଇ ଡାକିବୁ ଦିନେ କାଳେ ଭାଇ ବୋଲି ଆମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲୁନି ଭାଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନିଲୁନି କି ଆମକୁ ଭାଗ ଦେଲୁନି ଆଜି ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ତୋର ଅବସ୍ଥା ହେଲା କଣ ପାଇଁ ତୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିଲୁନି कि हमको भाग देलुनी से कथा तेबे तू हमको भाई बोली मानिलुनी भाई है कि भाग देलुनी तू ताले कौन जे भाई की भाग न दिए जे भाई की सम्मान न दिए जे भाई की बेखातिरी करे सी हूँ गोटे शत्रु आज्ञा शत्रु कोटी बाहर ना माँ पेटर आज्ञा भोगारी सृष्टि गोटे प्रबाद नहीं तू हूँ भाई रूप में गोटे परम शत्रु भाई नुह भाई रूप में शत्रु तू ये कथा खाली कथार नहीं आज्ञा आपण मानकर ज्ञान पीठ पुरस्कार विजेता कविले सचिदानंद राउतराय सी प्रमाण दे भाई हूँ परम शत्रु शत्रु हूँ भाई भीमाजी से कथा कहला दुर्योधन तू हूँ भाई रूप में गोटे परम शत्रु सची राउतराय कौन कहले कहला भाई ठारू विश्व ये नहीं बड़ शत्रु पेंट लगी काठ काटे लोभ ए बापा गोटे कुराड़ी कुराड़ी काठ को हाणिला बेले तले पड़ी काठटा आज गुहारी कला कला हे कुराड़ी तू मत कहीं जानू मु तो कि दोष करी बेले कुराड़ी कहला रे काठ मु कौन तोते हाणी पारती कि तो भाई काठ खंडे मो पछरे पेंट होइकरी अछि मु कोन खाली लुहा मुंडाटा तुते हानि पारि नाही नाही तो भाई मो पछरे पेंट होइकरी मते शक्ति जगौची तुते हानिबा पई अच्छा तो शत्रु के कर सारेला भाई भाई रो आज्ञा चले सची राउत आउ बड़े कॉपी सिले डॉक्टर माधर मानसी नंदोला चिल्लिका पारी को सिख से कथा कहले कौन कहले कौन कहले बोला भाई घर ढिंकी जाबे होइब कुंभीर डॉक्टर माधर मानसी मध्य से कथा कहले भाई जिते शत्रु हम छड़ी जीव हाड़ मांस थीब कले आपण देखु पुराण रे विभीषण और रावण जे पर्यंत रावण आज्ञा विभीषण रावणर शत्रुता भाव न आचरण करिनी रावणकर पाखे आश्रय लेनी रावण विरोधी कार्य न करी रावण मरी विभीषण उठा भाई हूँ रावण रसिया के राम पाखे शरण पशिला गृह छिद्र गुड़ाक पड़ा रावण मरा तू भाई भाई शत्रु है ना आपण मान सन्त कवि तुलसीदास बोले औरत साथ का हत्यार हाथ का आत्मा का दुश्मन भाई ये तीनों बात को याद न रखे तो बोल को गिरी जाए ये आत्मार प्रकृत शत्रु हूँ भाई भूल कहली बापा ये कथा तेरा क्या कहला किए से ना भीम बोला हे दुर्योधन तो जी भाई है कि भाग जो देलुनी तू हूँ भाई रूप गोटे परम शत्रु क्या जिते भाई क्या भाग से आपण मान कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु बहुत कथा मन पड़ू कि समय ना कवि मंजुल बसु कहला भाई ठारू भाई भाग न पाइब केउ न्याय शास्त्र
पाइब अच्छी क्यों न्याय शास्त्र कौन न्याय शास्त्र लिखाई भाई भाई की भाग दबनी तू तो आमर भाई आमको भाग देलु कहीं तू से दिन कौन कि जो दिन आमर प्रतिनिधि कृष्ण देखिए ते भाग तू कृष्ण को से दिन कौन कही बही हूँ आम संस्कृत महाभारत कवि हेले व्यास से कहना दुर्योधन से दिन कही ना कृष्ण कोला सुति क्रेण सापत तिष्ठति मेदी तावन्न भूमि है सब ये बिना युद्धे नदियोते दुर्योधन से दिन कही सारे कृष्ण सुति किरण सूर्य किरण जाप प्रतिष्ठति मेदिनी बा जति भूमि धरिब हे केशव ये चार जो पांडव मान को मुझे देवी कहला ना नहीं भीम से कथा कहला जे भाई की भाग न दिए सेटा को भाई हैं तुम तू भाई रूप में परम शत्रु एमिति भाव भाई की शत्रु भाव आगे अनेक गुड़ी प्रमाण भीम देला दुर्योधन तले पड़ी भीम आज्ञा भाई की शत्रु सजई सारा भीम कथा शुणिक दुर्योधन हसिला देख जानूटा भग्न होती तले पड़ी दुर्योधन भीम जो भाई की शत्रु बोली बारंबार कहला भीम कथा शुणिक दुर्योधन हसिला कहला हईरे मूर्ख भीम तू पेटूटा मोटाटा हुंडाटा किरे तू कौन जानू भाई भाई संपर्क कौन भाई शत्रु महाभारत भीतर सा जदि प्रकृत किए ज्ञानी थाए प्रकृत किए भगवान कृष्ण को भल पाऊ थाए जी महाभारत मुक्ति जदि किए पाई थाए सी हूँ आगे मान गोविंद दुर्योधन आज कहला भीम भाई की शत्रु कर भाई के शत्रु हबनी देखु आज्ञा आपण मान पाखे भीम भाई के शत्रु सजैला बेले दुर्योधन भाई के आगे मित्र बोली संबोधन कहला ए भीम भाई केमिति मित्र देख भाई के शत्रु हो पारे ना रे दुर्योधन प्रमाण देला कहला भीम सुन भाई हूँ परम हितैषी भाई हूँ परम हिताकांक्षी भाई हूँ भाई अति निज प्रमाण कपि माने न बंचिले पाला बंचो सारे मो बसी स्वयं ब्रह्मा से सृष्टि करी आम सृष्टि का गंगा साउरे दुर्योधन प्रमाण देला बोला भीम सुन भाई केमिति परम हितैषी भाई केमी परम हिताकांक्षी कौन कहला कवि हूँ चिंतामणि महांत भाई थारे अच्छी भाई थारे पांचटा कथा दे पारे भाई भाई की पांचटा कथा दे पारे भाई होची परम हिताकांक्षी केमिति सुन ना भाई थर अछि भक्ति भाई भाई की भक्ति दे पारे भाई थर अछि प्रीति भाई थर अछि नीति भाई थर अछि शांति परिशेष भाई पाखर अछि मुक्ति ये पांचटा कथा जो भाई आज्ञा भाई की दे पारे से भाई की तो शत्रु को ना से भाई के शत्रु हो पारे पांचटा गुरुत्वपूर्ण कथा
भाई की प्रदान करी पारे से भाई होची परम हितैषी अच्छा खाली सेतिक नो बाबा ना आउ जने कवि से मध्य प्रमाण देखुनी भाई होचे का परम हितकांक्षी से किए जने नारी कवि अपर्णा देवी बोले भाई शत्रु नुह भाई होची परम हितकांक्षी नारी कवि अपर्णा से कौन करे हैं बोला भाई सीना जानी पारे ये भाई रवंता भाई रवंता भाई सीना जानी पारे भाई रवंता भाई रवंता भाई निमंत्रण भाई सीना जानी पारे भाई अंतर भाई निमंते जीवन कर दिए पर नुह बोला भाई सीना जानी पारे ये भाई ममता भाई ममता भाई सीना जानी पारे भाई ममता भाई ममता एमती हम हम ना दुर्योधन कला भीम तू हुंडाटा पेटुटा मोटाटा तू बड़ कहू भाई संपर्क ओ भाई ठार परम हिताकांक्षी जगत जान गोटे श्लोक लिखिछे कहले भातृ विच्छेदे दक्षिण बाहु छेदन मातृ विच्छेदे जुहाल आवसा कर्तन पितृ विच्छेदे दश दिगंधकार पत्नी विच्छेदे दंड कमंडल उदाहरण बापांकर विच्छेद दश दिग अंधकार पितृ विच्छेद दश दिग अंधकार नहीं आज्ञा भातृ विच्छेद दक्षिण बाहु छेदन ए बापा जदि भाईटा चली गला जानवे आपनकर दक्षिण हाथटा साथ कटिगला भातृ विच्छेद दक्षिण बाहु छेदन मातृ विच्छेद जुहाल आशा कर्तन महाटा जदि चली जीव आपण भल खाइबा किए दब स्त्री जिते रोषे कर माँ हाथ रंधा आपण मान भागवत प्रधान कहना कौन कह जिते खाई मोटे खाई नहीं माँ खाऊ खा खा अरे सीता भात मागिला बुआ क्या पेटे खाई माँ कह मो पुओ मुंडे खाई माँ चिन्हे पेट बापा हूँ पिठी आज्ञा कि माँ हूँ पेट तेणु माँ जब चलीगला जाना आज्ञा जुहा लालसा कर्त नहीं गला आपको भल कर खाइबा देवे माँ सीना पेट चिन्ह भल कि खाइबा दब आम जोरंदा पाला गाँव सार ढेंकानाल जोरंदा बादी पाला गाँला बेले आम टे जोरंदा गादी सारे बुलिया बाबा मैंने अच्छे बाबा मैंने अच्छा बाबा पाक गलु बुलाबुली कलु विषय जानू सी आमको सब पचारे बाबा मैंने आमको किसी देले कि माता मठ को गलु मानते से पाखे माता मैंने अच्छा आ गए घरे बोले से माता मैंने अच्छे माता पाक सब जाओ आम जो माँ मान पाक गलु वास्तव माँ चिन्हे पेट आम जाऊ जाऊ से माँ हठात आम कहले पिले कौन खाई
ये केते बाबाजी थे कहीं पचार नाती कौन खाई नहीं नहीं ये माँ मैंने हठात आम जाऊ आम कहे पिले कौन खाई कहल सांगे सांगे आश्रम जहाँ थी फलमूल आम पाखे परसी दे माँ चिन्ह पेट ना आप डॉक्टर मैथर मान से कथा कहले कहले माँ हाथ रंधा ये तुच्छा माँ हाथ रंधा तुच्छा भात डाली आमको आज अमृत भया लगे तेणु जो दिन माँ चली सु चली मुझे कथा कहीं कहली ना भाई चली गले जानवे दक्षिण हाथ से कथा आज दुर्योधन कौची रे भीम हुंडा तू से भाई संपर्क कौन बुझु आम परम शास्त्र भागवत भाई संपर्क गोटा पद लेखा गोटाए कथा को प्रमाण करने को जाते शास्त्र संग्रह होता बुझा पड़े आ मोर बेहरा भाई खाली कथा कहले पाला केते कथा संग्रह कले जने पाला वाला पालाकार जीवन होची गोटा संग्राहक जीवन बरमुंडा बस स्टैंड रे बादामबाड़ी बस स्टैंड रे आमे ढेंकानाल जो केन्दुझर मयूरभंज पाला करे को गला बेले जदि बस स्टैंड रे अधिका घंटा बा आधा घंटा आगु आमे पहुंची जाऊ ये पालिया दलमल के बड़े बुलुथबे खाउथबे करथबे किंतु गायक मनटा कोटी बही भूपुष्टर थो सेठी ये जो चट्टी बही सब भाईना बिक्री करते बसिकी से चट्टी बही 2 टंकिया 5 टंकिया बही दरकार अच्छे गोटे पालाकार ये 2 टंकिया बही आरंभ कर टंकिया बही आरंभ कर वेद वेदांत उपनिषद पर्यंत सबको संग्रह कले से पालावाला हम नहीं कि सर तबे आज ये दुर्योधन कला भीमरे तू आज भाई बोली भाई की कहू शत्रु भाई के शत्रु न भारी ठारू परम हिताकांक्षी जगत रे ये कथा क्या दुर्योधन कहला बोला भाई हूँ हिताकांक्षी भाई हूँ परम मित्र भीम को गोटा पॉइंट मिलला भीम तो शत्रु बोली भाई की सजैला दुर्योधन कहला भाई शत्रु नुह भाई हूँ मित्र ये भीम को गोटा पॉइंट मिलगला भीम कहला अच्छा दुर्योधन जदि तू भाई की परम हिताकांक्षी बोली कहू परम हितैषी बोली कहू ताले तू तो आमर भाई आमको भाग देलुनी कौन पाई तू तो एते प्रवचन मत शिखौचु एते भाई संपर्क रे एते कथा कहूचु ताले आमको भाग देलुनी काहे की आमे कोन तोर भाई नुहे की दुर्योधन हसिला कहला भीम ये तो रही कथा तमें 5 जन जाक जदि मोर भाई होता भाग पाई भाई नुहे बोली मुझे तुमको भाग देनी ये 5 जन जाक क्या दुर्योधन भाई हे प्रमाण देला दुर्योधन जसार जहाँ कर सी हूँ तो आपण मैंने विचार करेंगे जीवन में सी दर्शक भूल किसी कर ठीक केते भूल केते आपण ता विचार करी दुर्योधन कहला भीम भाग किए काटरू पाए भाई भाई की भाग दिए सर जिते भाई सेते भाग आज्ञा तमे 5 जन जाक जदि मोर भाई हेतांत हां तले भाग पाई था अच्छा किंतु 5 जन जाक केही मोर भाई नो केमिति प्रमाण देला दुर्योधन आज्ञा कहला भीम रे कोन मो बापा होची धृतराष्ट्र आज्ञा धृतराष्ट्र भाई होची पंडु से दी भाई आज्ञा जदि तमे माने मो कोका पंडु कर आज्ञा औरसजात संतान होइतांत अच्छा तले मो कोका पो भाई होइतांत एठांत नहीं आज्ञा कि तमे 5 जन लाको अच्छा मो कोका पंडु कर कि औरसजात संतान छ कि आहा देना चाहिए प्रथम आज्ञा युधिष्ठिर आज्ञा युधिष्ठिर आज्ञा का पो पंडु को पो ना नहीं सर युधिष्ठिर बापा होउछन धर्म पंडु नुहंती ना तापरेला भीम भीम बापा होउछन पवन पवन से मध्य पंडु नुहंती ना तापर अर्जुन आज्ञा अर्जुन बापा होउछन इंद्र इंद्र आज्ञा
तापर नकुल आउ सहदेव आइए कि नकुल सहदेव जगार आइए आम टे भ्रमरे पड़े हाँ नहीं कि बापा आइए बेले बेले आम कहे ये नकुल आउ सहदेव ता भीतर सहदेवटा हूँ पंडुकर पुओ वो किंतु आम शास्त्र प्रमाण करे आइए ये नकुल सहदेव दी जन जाक पंडुकर पुओ नुहंती गोटे बही ता ना हूँ सारे किचक बध गंगाधर मेहर कहते आइए जे नकुल सहदेव पंडुकर पुओ नुह अच्छा से कौन कहले कौन कहली बोला अश्विनी कुमार सम ये मातृ सूत अश्विनी कुमार दुईटी पुओ वो जन हूँ नकुल आइए आउ जन सहदेव सहदेव ये कथा मेहर लिखिं किचक बदले आइए खाली से नुह ना ना आपण मैंने ज्ञानी गुणी विवेक आहा मुझे क्या करे यही कथा कही एका ठकी देवी ना ना आउ गोटे बलिष्ठ प्रमाण देवी बही ना हूँ आपण श्रीमद भागवत अच्छा अच्छा ओडिया भागवत भागवत कवि जगन्नाथ दास सी कहले कौन कहली जे नकुल सहदेव ये दिहला कहते आज्ञा पंडुकर पुओ नुह हाँ अश्विनी कुमार पुओ वो आइए भागवत लिखा अच्छे आहा बोला अश्विनी कुमार बीर्जे भागवत आइए बोला मातृ गर्भे पुत्र नकुल सहदेव भागवत कुहगला नकुल आउ सहदेव ये दिजना का अश्विनी कुमार पुओ वो ठीक ना बापा तेरे दुर्योधन जी से कथा कहला कहला बोला हे भीम जदि तुम मानकर बापा होचंदी अलगा मो कोका पंटू नुहंती नहीं तमें केमिति मोर कोका पुओ भाई हबो हबो हो तेणु से दृष्टि तुम मोर कोका पुओ भाई नुह हाँ मो रक्त संपर्क भाई नुह आइए ताले मु भाग देवी कहीं कहीं की देवी बाहर लोक गुड़ा भाग देवी कौन कौन भाई से भाग देलिनी तथापि देखा अच्छा महाभारत भीतर देखु केते कथा आइए तथापि दुर्योधन कहला भीमरे हाँ मु तथापि देखा देलोनी कहीं अरे जो दुर्योधन आइए सार गोटी कथा दुर्योधन को विधाता जेतिकी कथा देइतला आइए ये विश्व रे आज्ञा सेमिति व्यक्ति आउ के जन्म होइना आज पर्यंत ना ना सेति कथा विधाता काकू देइ नथला तले दुर्योधन को विधाता कोन देइतला कौन आइए आपण मानकर कवि होचुदी गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा आइए हैं आहा से कहना कौन कहले आइए हैं आहा बोला कतिरे फुटई स्वर्ण पद्म जार शंख निधि पद्म निधि एमिति पुआ जन्म हेबे नै ना ना गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा आइए बोले दुर्योधन को विधाता क्या कौन देइथला देखो गतिरे फुटई स्वर्ण पद्म जार चारो जे चाली गले आइए स्वर्ण पद्म फूल सारे प्रस्फुटित हो जाते जाई से होची दुर्योधन दुर्योधन गतिरे फुटई स्वर्ण पद्म जार चारो शंख निधि पद्म निधि जहाँ पाखे थिला आइए शिर देश जार अनर्घ मुकुट उठो कि भाग्य देइनी विधि और जहाँ पाखे माँ लक्ष्मी सो थिले आइए ताकू आज्ञा विधाता कौन देइ नथला आइए किंतु से रखी पारला ना हैं तेबे दुर्योधन कहूची कहूची भीम कौन कि मु जानी तमे मानवर के भाई नुह हाँ तथापि मु तुमको भाग देई था आहा तू दिलिनी कोन पाई कौन पेन देलोनी गोटे कथा आज्ञा आइए मते भाईना कहले नंद भाईना कहले आइए सर आज पाला टिके जीवन दर्शन टिके आलोचना मूलक हम टिके नीति शिक्षा ऊपर आइए मु आज जहाँ कहबी
प्रति छत्रे छत्रे मर्मे मर्मे केवल मेसेज जो वार्ता जो नीति शिक्षा आइए ताले पाला हो आइए अच्छा साउरे आइए दुर्योधन बेला भीम मु तुमको भाग देलिनी एथि पाई कौन पे देलोनी ना कोथि पाई ना कारण हैला हां तमे जदि मो ठारू भाग पाइबार थिला तम पांच जनक भितर मते केही जणे मागिबा को आसिलोनी अच्छा अच्छा मु देउथिली कि न देउथिली सेटा देखितान अच्छा तम मानक भितर केही न आसी हां हठात हां तमे ओटा बाहर लोक को पठेलो ठीक है एटा ठीक हिच ठीक न आज्ञा ना ये दुर्योधन पाखक आज्ञा ये पांच भाई भितर कि आसी कि ना भाग मागिबा पाई ये पठेले काहाकू कृष्ण को आइए दुर्योधन सेही पॉइंट को धरला रिलाव बला भीमरे हां कृष्ण की छोड़ा बाहर लोक ओटा पर लोक आइए যদি বাহার লোক বড় লোক আসি মুরবী হব आइए সে ঘর রহিব ना ना রহিবনি আজ্ঞা জানো কি বলে শ্লোক লিখিছ आइए বলে আত্মবুদ্ধি সুখায় হব গুরু বুদ্ধি বিশেষ হব বুদ্ধি বিনাশায় বুদ্ধি প্রলয়ঙ্কারী চাণক্য পণ্ডিতে কহিলে आइए আত্মবুদ্ধি সুখায় হব आयो নিজ পাই নিজ বুদ্ধিটা হচ্ছে সুখকর हां करा গুরু বুদ্ধি বিশেষ পদ গুরু বুদ্ধিরে চালিবা হচ্ছে বিশেষ ভাবে ফলপ্রদ इस কিন্তু পর বুদ্ধি বিনাশায় विनाश आयो বাপা পর বুদ্ধিরে পড়িলে বিনাশ হব হি হব निश्चय স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্কারী करी স্ত্রী বুদ্ধিরে যে পড়িব মো ভাই आइए প্রলয় ঘটিব हां তবে आइए দুর্যোধন আজ সেই কথা কলা ভীমরে हां তোমটা পর বুদ্ধিরে পড়িবারু তোমাকে ভাগ দেলি ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାଥ ରମାଂଶୀ କହିଲେ कौन निकले गया କଣ କହିଲେ କହିଲା ପର ଲୋକ ଆସି କହିଲା ମୁରବୀ ସାଜିଲେ ପରରେ ନା ଭାଙ୍ଗିଲା କହିଲା ଯୋଉ ଘରେ ପର ଲୋକ ବା ବାହାର ଲୋକ ମୁରବୀ ହବ आइए ସେ ଘରଟା ବାପା ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବ निश्चय से घर केबे दृष्टि पारिबनी सेही कथा आज कहिला दुर्योधन बेला भीमरे हां तमे ओटा परलोक कथारे सदाले चालिलो चली लो ओटा परलोक कथारे तमे उठु बस हलो हेलो नहीं आइए से परलोकटा किए कृष्ण सुनो तांकु तुमे पठेलो भाग मागिला पई आइए हौ हेला परलोक पठा जाए बाहर लोक पठा जाए जाए देखो तो दुर्योधन केते न्यायी आज्ञा आइए कथाटा तो सारदेले सरजिवो आइए दुर्योधन केते न्यायी भाई देखो हां हां कहला हौ हेला परलोक आसंती परलोक मुरबी हुअंती आइए केतेबेले ना जेतेबेले हां भाई भाई भितरे कथाटा समाधान आड़कू न जाए नो जाए भाई भाई भितरे कथाटा जदि समाधान न होई पारिला आइए ठीक सेतिकी बेले हाँ। आमे बाहर लोक डाकिबा निश्चय जो बाहर जो लोकटा को डाकिबा आइए काको डाकिबा भद्र लोग र चोर खंडे तो टाउटर को डाकिबा ना डाकिबा भद्र लोक को हां अच्छा भीम जदि आम भाई भितर तिक्तता सृष्टि है आइए शत्रुता है भागवंता को नहीं कली है हाँ। तुम हौ है गोटे बाहर लोक पठेल समाधान करने बाहर लोकटा को प्रश्रय देल आइए अच्छा जहाँ तुम्हें पठेल गोटे भद्र लोक पठेलनी हां कली समाधान करने भद्र लोक आसती ना चोर डकैत टाउटर आसती तुम्हें जहाँ को पठेल से भद्र लोक अपन आसी भद्र लोक अपन कृष्ण को इंगित कला दुर्योधन अच्छा आज्ञा हां कहला से कृष्ण भद्र लोक नुह अपन भद्र लोक हवा पे लक्षण जहा हां ये कृष्ण पाखरे जहा तो नहीं ताले आइए कृष्ण ताले कोन कौन मु आपण मान का करे हां एई नयागढ़ जिल्लार गर्व गौरव अच्छा उत्कल घंट जदुमणि महापात्र अच्छा तांकर गोटे पद गाई आइए से कृष्ण आज्ञा कौन कौन हैं हां पुरे आइए जदुमणि ना हां मु तो जदुमणिकर चरित्र सारे पढ़िली आइए गोटे पद से लिखा होता कौन सी सेटा मु पाला शिखला दिन से पदटा सारे मन अच्छी हां हां
କହିଲେ ନୟାଗଡ଼ ରାଜ କବି ନାମ ଯଦୁମଣି ନୟାଗଡ଼ର ରାଜକବି ମତେ ରାଜା ମାନେ ମାନନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବକ୍ଷରେ ମୁହିଁ ଥିବି ଯେତେ লেখনীকে সম্বল করি লেখনীকে ধন্য করি জীবন যাপন করিলা বেলা যদুমণি মহাপাত্র সি আଜି কହୁଛନ୍ତି সে কৃষ্ণ আজ্ঞা কোণ ভদ্রলোক হবার লক্ষণ তাଙ୍କ পাখରେ নাই কৃষ্ণ কোণ কই হচ্ছে প্রবন্ধ পূর্ণচন্দ্র গোটাপদ ছান্দ বাপা ছান্দ নহলে পালা হব বেহেরা ভাই তুমি তো কালি প্রথম থাক অধিবাসরে মতে বহুত কইল মু কিছু কହୁনি কেন তোমার মোর টিকে তিক্ততা হইতরা কালি মোর ভাই কହୁতলে 10 বর্ষ সম্পর্ক টিকে রহিতরা তিক্ততা বিচ্ছিন্ন নাই ভাই ভাইর সম্পর্ক ঠিক আছে কিন্তু টিকে মনান্তর ଥିଲା সে কৌশি কারণবশ এমনি হয়ে যায় বাদ পেলারে 10 বর্ষ তলে যেতবে বাদ পেলা গাইছুন গোটে জায়গায় তো তাঙ্ক মোর ভিতরে টিকে কথা কটাকটিরে টিকে মন মনান্তর হইগলা সে যা হোক কিন্তু ভাই ভাই ভিতরে সম্পর্ক আছে আগে সি হয়তো তাঙ্ক মନରେ কম থাইপারে মো মନରେ কম থাইপারে মু কিন্তু ভাই কি ভাল পাଏ বেহরা ভাই ভাল লোক কিন্তু কোন হব টিকে তো টিকে টিকা দোষ আছে আর তথাপি সাউরি সাউরি কি চালো রহ এ সাউয়ে তবে যদুমণি মহাপাত্র প্রবন্ধ পূর্ণচন্দ্র স্যার গোটে পদ ছান্দ রাগ হচ্ছে চোখী বিষম চোখী হ্যাঁ স্বরটা কেমিতি পড়িব বেরা ভাই টিকে বসারে কান ডেরুথা হ্যাঁ মো দেহ টিকে ভালো নাই আপনার দেখুন মো শরীর 5 বর্ষ তলে যা ଥିଲା ଏବେ ତା নাই আগে অধা হয়ে কোন করিবা রোগ কথা কেতলে কা কথা কোন হব মো পালা কেবার আশা রখিনি বেশি দিন যেতিকি দিন প্রভুঙ্কর ইচ্ছা রথ গড়িব দুদিন বন্ধ হবা কথা যা হবার কথা হব তেমনি আম হাতের কিছু নাই হও সাউরে যদুমণি মহাপাত্র কহি বেলা দোলি তাঞ্জন প্রকার दुर्योधन कला भीम जहा को तुम्हें भद्र लोक करके पठेल अच्छा दलितांजन प्रकार प्रतीक रुचिरतर गोकुल कुलावतार आयुधर अंजन बोले कला कला को दली देले जंती चिकण कला सारे कृष्णंकर रंगटा सारे सेमी
हेले रंगेरे बापा कथा नहीं ନାଇଁ ନାଇଁ जहा को जहा कढीची दैव ताहा किनिकी अन्यथा होई ହୋଇବ कथाटा अछि कोठी କୋଉଠି ना ए पदर तळ पादेरे ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ब्रज जबा धरी लंपट ଲମ୍ପଟ ब्रजपुरर जी थिला जबा धरी लंपट ଆଚ୍ଛା ब्रज कामिनी मानकर ହଁ ହଁ चरित्र उपरे खेल खेलिथिबा ଆହା जे होची लंपट ହଁ सर जतुमणी कहले मु कहू ନା ନା सेला जबा धरी गोपांगना मानकर चरित्र उपरे खेल खेलिथिला ଆଚ୍ଛା तुम सेउची गोटे लंपट ଆହା लंपट स्वभावर व्यक्ति ଆଜ୍ଞା भद्र लोक हो ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ आ कहूनांती ନା खाली कोन जतुमणी कहले ଆଉ आउ जणे कवि कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु ବସୁ ବସୁ सी मध्य से कथा कहले କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା परे ଆଜ୍ଞା नयागढ़ प्रसिद्ध ढुंपा ଢୁମ୍ପା ଢୁମ୍ପା ढुंपा संगीत ଆଜ୍ଞା कांति ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ प्रफुल्ल षडंगी महोदय ଆଜ୍ଞା तांको पाखरे एटा सुंदर लागे ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କଣ୍ଠେ ତ ସୁନ୍ଦର ओडिसा रे चांचल्य सृष्टि करछथि ढुंपा रे प्रफुल्ल षडंगी महोदय ଆଜ୍ଞା हैं मु सेमिति गाई परिबिनी से ढुंपा गीत म गाउनी ढुंपा स्वर रे खाली गाउछ ଆହା साउरे ଆଜ୍ଞା कृष्ण केमिति के लंपट कहिला आपण मानकर कवि मंजुल कृष्ण प्रसाद बसु ଆହା से कोन कहि ଆଜ୍ଞା कला भजे साजिना दे ये परना गरो परना गरो भजे साजिना दे परना गरो परना गरो कामिनी रस सागर रस कवि मंजुल बसु कहिले ब्रजे साजिला जे बर नागर ନାଗର ब्रजपुरर जे बर बड़े श्रेष्ठ नागर साजिला ଆଜ୍ଞା मन महिला जे अनुरागर ରାଗର गोपी मानकर मन को जे अनुराग बसत मोहिथिला ବେଶ ଆଜ୍ଞା गोपी मानकर चरित्र सहित जे खेल खेलिथिला एवं बहुत लंपट स्वभाव व्यक्ति ଆଜ୍ଞା से होची कृष्ण କୃଷ୍ଣ अच्छा दुर्योधन सेई कथा कहला भीमरे ହଁ लंपट व्यक्ति आज्ञा गोटे गीत आपण माने सुनिथिबे गोटे भजन आज्ञा पुराना भजन ଆଜ୍ଞା जाको गाइथिले के अरविंद मुदुली ଆଜ୍ଞା हैं ହଁ कृष्ण को से लंपटिया बोली कहल चले ହଁ कपटिया लंपटिया तुम्हें गोपी मरखिया खाबो बिनंदिया गिरिधारी गोपी तू कन्नाई तुम्हें राई को कन्नाई तुम्हें जियो तो भल लोक भाई हे हरि भूता होई प्रेम कला लागी डाकू धरी चंद्र तेना कोणाइया देखी हरि हरि चंद्र तेना कोणाइया देखी हरि हरि तू से कपटिया लंपटिया ଆଜ୍ଞା भूल क्या गया ନାଇଁ ନାଇଁ दुर्योधन सेई कथा कहला गोटे लंपट व्यक्ति भद्र लोक केमिति हे परिबो ନା ନା द्वितीय रे से गोटे चोर ତୋର सारे चोर को जो भद्र लोक कहलानी କ'ଣ କେଡ଼େ କଥା କହୁଛ कृष्ण आज्ञा चोर नुह सार ହଁ एक कथा मु कहूनी ଆଉ କି କହିଲି बहिना उच्चा क्या कृष्ण कर नाम भूत नाटक ନାଟକ कवि हेले बिल्लो मंगल ମଙ୍ଗଳ से कृष्ण को चोर सजाइले ଆଜ୍ଞା कहले प्रजे प्रसिद्ध नवनी तो चौर नाना दुकुल पी चौर अनेक जनमाची तो पाप चौर प्रगण्य पुरुष कला ब्रजपुर जी हूँ प्रसिद्ध लबड़ी चोर ତୋର गोपी मानकर पालटा बसन चोरी कला वाला चोर ତୋର पापी मानकर अनेक जन्मर पाप को चोरी कला वाला चोर ତୋର
ଚୋର ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବୋଲେ ବଡ ଚୋର। ତେଣୁ ଚୋରକୁ ଭଦ୍ରଲୋକ କରାଯାଏ ନା ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହେ? କଣ କହିଲା ଚୋର କରେ ଧନ ଦେବା ଇଏ ନୁହଁ ଉଚିତ। ବାପା ଏମିତି କେତେ କଥା ହୁଏ। ହଉ ତାହେଲେ ସାହୁରେ କଥା ହେଲା କଣ? ତେବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲା ଭୀମରେ ଯଦି କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଚୋର, କବି ବିଲମଙ୍ଗଳ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଚୋର। ଚୋର ହାତରେ ଧନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଚୋର ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା 5 ପଡ଼ା ରୂପୀ ଧନ ମାଗିବା ପାଇଁ। ये जो 5 पड़ा होची 5 पड़ा रूपी धन आज्ञा ये 5 पड़ा रूपी धन पूरा चोर मते मागिले पासी। अच्छा मु सेहिति पाई ताको मना कर दली चोर मागुची धन ताको देबी ना ना सेहिति पे मना कली। बोला एक कारण द्वितीय रे पुणी देलिनी काई की देलोनी ना से 5 मागिला जदी 6 मागी थांता देई थां 4 मागी थिले देई थां हेले निर्दिष्ट मु ताको 5 देबिनी काहे की 5 देबिनी काहे की ना से जो कुसुन तार मर्म मु जानि। अच्छा कुसुनर मर्म मु जानि जानि सेति पय ताको मना कली 5 देबी। मर्मटा कोन जानि छी कोन ना से कुसुन किए ना से कुसुन से आउ केई न सियोतुनि वैकुंठ बिहारी भगवान सत्य जुगरे ब्राह्मण रूपरे बलि द्वार को से ही जाई आज्ञा बलि की छलना करी मागी थिले केते आज्ञा 3 पाद भूमि बळी लोभिला विपद जे 3 मागिला बळी बळी की 3 पाद मागिले ब्राह्मण रूप में बलि द्वार पहुंची भागवत लेखा नहीं बलि की मागुछुंदी ब्राह्मण बोला मोहर पादे पाद 3 बलि की मागिले मो पादरे 3 पाद भूमि बा अपनी मते माफी दे ये सत्य कर देला संखर जल टेकी देला इत्यादि कथा पुराण कथा मुसाड़े जाऊ नहीं तो 3 पाद भूमि देई बलि प्रमाद रहिला जे 3 नै गिरी बा 3 पाद बहाना करी बलि भली जो धाकु बाताल को चापी देले 3 बहाना रे 3 पुर को नै गले से 3 की अतिक्रम करी मते मागिलानी 5 ये 5 काहे की मागिले ना 5 भीतर रहिची रहस्य कोन से 5 भीतर रहिची तत्व कोन से तत्व मु काली आपण मान को द्वितीय थाकरे कहते पाला में सुनिबा पुराण सुनिबा ता भीतर जदि तत्वटा को न बुझिबा से सुनि के किछ लाभ नै ना ना से अनंत दास का मतरे बोला जदि बा सुनिबा पुराण से जदि न हेबो जदि बापा में पुराण सुनिबा से पुराण जदि हम कारण रे न लागिला कार्य रे न लागिला से पुराण सुनि के किछ लाभ नै नहीं तो पुराण भीतर तत्व अछि सार कथा अछि ताकू बुझिबा पड़िबो से कथा से अनंत दास कहि बोले जामन तत्वरु निवृत्त से संसारे पशु ता भीतर तत्व टिके संग्रह करिबा दुर्योधन कला भीम ये 5 बहाना से मते 5 काहे मागिला ना एथि पई 5 मागिला ये 5 भीतर जगत रे सब कथा रही कोन से रहिला जे 3 बहाना रे 3 पुर को नहीं जाई पारे ये 5 दबा पई मुंडा को जदी कथा दे दे थान सत्य कर दे थान ये 5 बहाना रे से मागी थानता कोन ना पंच महाभूतर शरीर सारे तयारी 5 ना नहीं कीर्ति आपतेज मरुतप्यम ये पंचभूत रे शरीर तयारी दुर्योधन को कुसुन से दिन जमी बलि पाखे कहते 3 पाद मो पादे सेमती मते कही था हे दुर्योधन मते 5 दबा तू कथा दे 5 बहाना रे भूत पंच भूतर शरीर टाक न मागिबार किछि
କିଛି ଭୁଲ ରହିବ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋର ତ କହିଥାନ୍ତା ଯେ ମୁଁ ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀରଟା ତୋର ଦରକାର 5 ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଲୁ ତୋର ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀରଟା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର କର ଏ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜ୍ଞା ପୁଣି 5 ହେଉଛି ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣ ତୋତେ 5 ଦେବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତୋର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ମୋ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କର କର ଆପାନ ବ୍ୟାନ ସମାନ ଉଦାନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା 5 ତୋର 5 ପ୍ରାଣ ମୋ ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କର କର ସେ 5 ଆଜ୍ଞା 5 ରହୁଛି ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା 5 ରହୁଛି ପଞ୍ଚ ରସ ପଞ୍ଚ ବୀଜ ଏ ସଂସାର ଏମିତି ଅନେକ କଥା 5 ଆଜ୍ଞା ତୁ 3 ଦେଇକି যে বড়িকি পাতালକୁ চাপি পারে ଏ 5 ବାହାନାରେ କଥା ନ କରିବ ବୋଲି କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାପା ଏ 5 ବାହାନାରେ ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷଟାକୁ ମାଗି ଦେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା କୃଷ୍ଣ ମାଗିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ନା ହସ୍ତିନା 5ଟା କଥା ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତିନା ବାରୁଣା ଯମପ୍ରସ୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରବସ୍ତ ହସ୍ତିନା 5 ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ 5 କଥା ତାଇ 5 ଦେବା ପାଇଁ ତୁ କଥା ଦେଇଛୁ ତୁମେ 5ଟା ମୋତେ ଦେ ଏ 5 ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଯାକ ରହିଗଲା ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଇଁ ଇচ্ছে ଜାଗା ନାହିଁ ନା তুমি দেব কি না না সেইপাই দুর্যোধন মনা করেদেলা ইয়ে কথা লাগে দুর্যোধন বুঝেইলা ভীম আজ্ঞা ভীমটা হুন্ডাটা ভীম আগে দুর্যোধন জ্ঞান ভଳି সমান হব কি আগে নাই নাই ভীম হুন্ডাকে বুঝেইদেলা ভীম হুন্ডা সিনা বুঝিলা বলা হউ দুর্যোধন গোটাଏ ବାଟରେ ବୁଝେଇଲୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ 5 ବାହାନାରେ ହୁଏତ ସେ ତୋତେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ବା ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ପଞ୍ଚଭୂତ ସ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି କଥା ବୁଝେଇଲୁ ନ ଦେଇଛୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟା କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ନା କିରେ କୋଉ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ବୁଝିପାରୁନି ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଯୋଉଦିନ ଆମେ ମାନେ ପୋଷା ଖେଳରେ ହାରିଲୁ ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀକି ସଭାକୁ ଆଣି ତାକୁ ଯୋଉ ବିବସ୍ତ୍ର କଲୁ ସେଇଟା କେତେ ଦୁର୍ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ସେଇଟା ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ହସିଲା ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଭୀମ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ମୁଁ ଯୋଉ କଲି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି ଭୁଲ କରିଛି ଭୁଲ କରିଛି ସେଥିରେ ମୋର ଭୁଲ କିଛି ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣରେ ମୋର ଭୁଲ ହବନି କାହିଁକି ହବନି ପୁରା ବାଟରେ କାଟିଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯୋଧନ ପଚାରିଲା ଆଚ୍ଛା ଭୀମ କହିଲୁ କଣ ଏ ଦ୍ରୌପଦୀର ସତୀ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୌପଦୀ ସତୀ ନାରୀ अच्छा सती नारी का कौन जानी अरे मते पचार तो हां तते पचार आज्ञा सती नारी परा तम बहु पिला मो स्त्री आज्ञा मो स्त्री तो स्त्री आज्ञा सती हां अच्छा साहू आज्ञा तो स्त्री सती बोली हां तू किमिति जानी ये मते पूजा करे ओ तो स्त्री तो ते पूजा करे आज्ञा अच्छा किमिति पूजा करे आज्ञा हां आमे गला वर्ष रजपाला गाउथिले जाजपुर जिला गायक परमानंद शरण कका नीलकंठपुर हां 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 आज्ञा 5 राती रजपाला हेला आज्ञा रजरे वर्षा हुए हां हां आज्ञा राती रे पाला हे पारिनी दिन बेले पालाटी हुए अच्छा आज्ञा दिन बेले दिना मन लास्ट थाको हां लास्ट थाकोरे हां पालाटी आज्ञा हमर राती 8टा को सरिला अनुष्ठान विदा कला से आज्ञा 9टा राती हां बरमुंडा रे पहुंचिला से आज्ञा 12टा राती हेला सेते आज्ञा बस आम पटे रूट रे नाही ये 4 जण को धइले सारे ताको घर कोने भुवनेश्वर ताको घर अछि हाउ हेला कहले साहू तू मसा बाड़ उठा दी बरमुंडा रे आज्ञा कोन करी बैग अछि 5 दिन रो पैसा अछि केते गां को जीबी गोटे वार्ड टी मो सब हारिला से जीवो भवानी पटना हां सेई बस रे उठिली कहला 200 टका नै थनी 500 टका लेबी मु करी ने 500 मते मो चप्पे दे उठा काई मन होइछि ना हौ हेला गलु घर आज्ञा मो स्टॉपेज रे राती 2टा रे ओल्हेली स्टॉपेज रे ओल्हेकी घर को गली हां डाकिले से मोर सोइची के मो किलो माने तुम बहु पिला दिन घर को आइला हमें ना दिया दी है हां ताकू डाकी किलो अच्छा ये मोते डाकीबो मीटर ए बोलो किलोमीटर तो नहीं जाओ नहीं सत हौ आज्ञा तापर डाकिलो कोन हला तापर डाकिले किलो केमिति डाकिलु तो गां वाला तो साइड पे उठी पड़तो रे बेला ए गो आइले लो हौ तुम स्त्री हो बाहरले आज्ञा घरू बाहरिला हां खिड़कीटा फिसेला हां जहां मुंडे लुका थिला अच्छा ओंटारे भिड़ा भिड़े हेला अच्छा मु मने भाबुची ओदे भिड़ा भिड़ी हेलानी ता खेकी नपो आज्ञा मु मने भाबुची बोला खेकी सारे सेई राती 2टा रे आरंभ
ହେଲା ପୂଜା ରାତି 2টাରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପୂଜା କେମିତିକା ମନ୍ତ୍ର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢାଇଛି ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ନ ପଢିଲେ ପୂଜା କେମିତି ହବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ କେମିତି ମନ୍ତ୍ର କଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ମନ୍ତ୍ର ହଁ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ କଣ କହିଲା ଇଏ ପାଣି ଖିଆ ଇଏ ଗୋଧାବ ଇଏ ତୁ କୋନି ଖିଆ ଏ ଚଣ୍ଡାଳ ଏ ଆଜ୍ଞା ହରେ ହୁରୁମ୍ବା ଗୁଧି ମୁହା ପେଚା ମୁହା ନେଉଳ ମୁହା ଟିକେଚି ମୁହା ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଚାଲ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଗାଳି ଦଉଛି ନା ପୂଜା କରୁଛି କଣ କଣ ମା ମାନେ ତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା এইଭଳି ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ରାଗିକିରି ଗାଳି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବେଳା ଖରାପ କଣ ବେଳା ଖରାପ ଆରେ ତମେ 28 ବର୍ଷର ଗାୟକ ହଁ ତମେ ଯଦି ଏଇ କଥା ବୁଝିବ ମୁଁ କାହାକୁ କହିଲେ କି କଣ ଭୁଲ ହେଲା କହିଲୁ କଣ ଭୁଲ ହେଲା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ କହୁଛି ବାଡି ଖିଆ ବାଡି ଖାଇଯାଉ ତତେ ବାଡି ଖାଇଯାଉ ବୋଲି କହୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କହୁଛି ବାଡି ଖାଇଯାଉ ଆଉ କଣ କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବା କଥା ହଁ ରାତି 2ଟାକୁ ଆଇଲୁ ମାନେ ସ୍ନେହରେ କହୁଛି ରାତି 2ଟାକୁ ଆଇଲୁ ମୁଁ ପାରୁସୁଆରେ ଶୋଇଛି ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଛୁଇଁବିନି ବାଢିକି ଆଣିକି ଖା ବାଡି ଖିଆ ବାଢିକି ଆଣି ଖା ଗୋଟେ ଥ୍ରେଡ ପକେଇଦେଲ ପାଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ କଣ ଗୋଟେ କହିଲା ଅଧା ବସିଆ ତୁ ଅଧା ବର୍ଷରେ ମରିବା ପାଇଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତତେ ଗାଳି ଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାୟକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିରେ ଆଉ କଣ ସେଥିରେ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା କଣ ଆଉ ସେଥିରେ ଅଛି କହିବି ତମେ ପରା ଦି ଗାୟକ ଯାକ ବୁଝୁଛ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବା କଥା ମୁଁ 5 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ନାହିଁ ସିଏ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସିଏ କହିବା କଥା ଅଧା ବସିକି ଖାଇକି ଯା ଅଧା ବସିଆ କମ ଜ୍ଞାନଗିରି ତୋର ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ଥିଲା ଛଡା ଫେଣା ନା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲା ଯୋଗୁନି ଖିଆ ତୋତେ ଯୋଗିନୀ ଖାଇଯାଉ ବୋଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାଳି ଦଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ଗାୟକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିକି ଦେଖ ଆଉ କଣ ଅଛି ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ସଉଦା ସରିଯାଉଛି ମା ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ 1 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛ ସଉଦା ଆଣିକି ଯୋଗଉଛ ଆମେ ସିନା ସଉଦା ନେଇକି ଯୋଗେଇଲେ ସେ ଆମକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବେ ସଉଦା ଯଦି ନ ଯୋଗେଇବା ସେ ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯୋଗେଇକି ଆଣିକି ଖା ଯୋଗଉନି ତୁ ବସ ସେତେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚୋପାନା କହିଲା ପୁଅ ଚାଲି ତାକୁ ଦେଖ କହିଲା ସେ ପୁଅ ଚାଲି ତାକୁ ଦେଖ ଆମର ତ ଗୀତ ପଢିଲ ସିଆଡେ କଣ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଗଲା ମେଡିକାଲ ଏଇଟା ଖୋଳିଆଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବଡ ଖୋଳିଆଟା କିରେ ବେହେରା ଭାଇ କି ମୁଁ କାହିଁ କହିବି ତମେ କହୁଛ ପୁଅଟା ଆରେ ବସା ଘରେ ଆମେ ଭାଇ ପାଲା ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ବିପଦ କହୁଛି ସିଏ ବିପଦ ଆସିକି କହିବେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସେ ଆସିଲେ ଆଜି କଣ ଛାଡିବେ ଜମା ସେ ଛାଡିବେନି ସେ କୁହାଳିଆ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ମୋ ବେହେରା ଭାଇ କୁହାଳିଆ ଭାରି କଥା କୁହାଳିଆ ଅଛି ସେ ଆଜି ଛାଡିବେନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିପଦ କହିବି ସେ ବିପଦ କହିବେ ତଥାପି ବାଦି ପାଲର ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ ତଥାପି ଟିକେ ସାଉଁଳି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପୁଅ ଚାଲି ତାକୁ ଦେଖ ପୁଅ ଚାଲି ତାକୁ ଦେଖ ଚାଲି ନହଣୁ ଏମିତି ହେଲେ ନହବ କେମିତି ଦେଖେ ମତେ ହେଲି କେମିତି ଆହୁରି ଫୁଲିବି ଓଡେଇ କାଟେ ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ଚାଲି ଶିଖିଯିବ ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ଚାଲି ଶିଖିଯିବ ଖୁସି ହେବ ପୁଅ ଚାଲି ତାକୁ ଦେଖ दुर्योधन कला भीमरे द्रौपदीर सतीत्वर पराकाष्ठा जगत निदर्शन करने मु करी वस्त्रहरण नाटक
ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ କି ତା ସତୀତ୍ୱ ର ପରାକାଷ୍ଠା ଜଗତରେ ନିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ये वस्त्र हरण केवल गोटे नाटक थिला अच्छा वस्त्र हरण गोटे माध्यम थिला आगे मु जदि द्रौपदी की वस्त्र हरण मंद उद्देश्य करिथांती आगे एटा मोर भूल होइता अच्छा कि द्रौपदी आगे से असत्य बे ना जदि द्रौपदी अंगरु वस्त्र खसी जाई थांदा बापा बेस तांको आमे असत्य बोल तो कहि परिथां आगे कि जेहेतु से अग्नि कन्या कन्या से अग्नि रु संभवा आगे अग्नि रु जात होइछन आहा अग्नि रु जे सृष्टि तांको पाखे कलंक रहिबो ना ना मां जाज्ञसेनी अग्नि संभूता सी बेस कलंक रहित कलंक तांको पाखे सर नै नहीं नहीं तो वस्त्र हरण करिछि वस्त्र तांको थारु हरण हेनी ना वस्त्र हरण जेहेतु नहेला आगे तु जगत रे से महाशक्ति हे आगे जगत को दर्शन करने जगत को तत्व देवाई मुझे आम सती नारी बापा क्या कहवा जो सती बोली आम कहूचे ये साहू तो आगे तार गोटे कमेडी मध्यम हास्य रस सृष्टि करने दीपदर्शी कहीदेला वास्तव में सती नारी भाई किए सती आम क्या कहवा कवि हेले बड़ कुमार बलभद्र दे अच्छा सी गोटे सुंदर मत देले जे सती आम क्या कहवा कोला सती त्वए कपति त्वे निस्ति तनु हरि हो के तो हरि बहु पति सती त्वा हुए हरि हो बड़ कुमार बलभद्र दे आगे कोला सतीत्व एक पतित्व निश्चित नुह गोटे नारी गोटे स्वामी अच्छी बोली जड़े स्वामी अच्छी बोली आम ताको सती कहवा खाली जड़े स्वामी सती नाई सती सी हम ना जदि जन जगत जानी जड़े स्वामी मन भर जब आउ क्या से भल पाऊथब मनर भीतर कथा किए जापर कि बड़ कुमार बलभद्र देव से कथा कही सतीत्व एक पतित्व नष्ट नुह खाली गोटे स्वामी थे सती कहुए सेमती किसी ग्यारंटी ना बहु पतित्व सतीत्व भग्न हुए ना एकाधिक स्वामी थिले असती कहवा ता ठीक नुह तेरे सती केमी हम एकाधिक स्वामी थी सती केमी हम बड़ कुमार बलभद्र देव ता तलपदे कही जिते बेले जाकू पति बरई जुवती जिते बेले जहाँ से स्वामी रूप वर्ण कर मनोवाक्य निष्ठार सहित जदि से स्वामी पाद समर्पित होता है समर्पित मनोभाव करे स्वामी रूप ग्रहण करे से सती नारी हो पारे द्रौपदी हुए तो सती नारी कथा अनेक कथा अच्छे आ द्रौपदी 5 स्वामी वर्ण करते 5 जन नुह आज्ञा सी जड़े आज्ञा सी पूर्व कथा पूर्व जन्म विचार कले सी जड़े मुझे की जीविनी चाहे जब दुर्योधन कला भीमरे ये द्रौपदी सतीत्वर पराकाष्ठा जगत में प्रमाणित करने को जाई मु करी वस्त्र हरण नाटक कि द्रौपदी सती कर ये कथा दुर्योधन कही भीम ठिया दुर्योधन एमती चली कथबार्ता भीम दुर्योधन जुक्ति चलला बेले अन्य जो 4 भाई ये अनति दूर से मैंने आसिक पहुंची अन्य 4 भाई युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव ये 4 भाई आसिक पहुंची गले देखिले भीम ठिया दुर्योधन तले पड़ी धर्मराज युधिष्ठिर दुर्योधन एते हैरान हरकत कर नष्ट कर तथापि से दुर्योधन को भल पाते जेहेतु से धर्मनंदन धर्मर प्रतीक सी से दुर्योधन को भल पाती आ महाभारत संस्कृत महाभारत बापा केबे युधिष्ठिर दुर्योधन को दुर्योधन डाकती बापा दुर्योधन को से कौन डाकती
কোন সুযোধন আগে দুর্যোধন নুহ সু বলে উত্তম আগে দু বলে খরাপ হ্যাঁ তু সে সুযোধন আপনার সংস্কৃত মহাভারত দেখুন ব্যাসঙ্কর লেখা ঠিক প্রত্যেক জায়গায় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সুযোধন বলে সম্বোধন করুন আচ্ছা বলে উত্তম ভাই হচ্ছে মোর সুযোধন হ্যাঁ মান গোবিন্দ আগে তবে হ্যাঁ সেই কথা আজ কହୁଛନ୍ତି কি সে যুধিষ্ঠির আচ্ছা বলে হে দুর্যোধন বা হে সুযোধন হে মান গোবিন্দ হ্যাঁ যা হবার কথা হইগলা কত সূচনা নাস্তি আস্তি পূর্ব কথাকে চিন্তা করি আর লাভ কিছু নাই না না তোর জানুভগ্ন হয়েছে আচ্ছা বর্তমানে কি সময় ଅଛି ଅଛି বর্তমানে বিবাহ ଅଛି তু যাহা মাগিব মু তোতে দেবি দেবী দেবী হে মান গোবিন্দ হ্যাঁ মন খোলিকিরি মতে মাগ মা যা মাগিব দেবি দেবী ইয়ে কথা লাগা কহিদেলে যুধিষ্ঠির আগে এ বাপা এ হ্যাঁ তଳେ পড়িଥିଲା দুর্যোধন হ্যাঁ ঠো ঠো কি হସିଲା ଅଛି ନା କହିଲା ହେ ଧର୍ମରାଜ হ্যাঁ ତମେ ପୁଣି ମତେ হ্যাঁ ଦବାର ଶକ୍ତ ସାହସ ତମର ଅଛି আচ্ছা ଦବାର ଶକ୍ତି ତୁମର ଅଛି ছি ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି না ଗୋଟାଏ ପଦ ସ୍ଥିତିର ଛଡ଼େଇକି କହିଲା ଦୁର୍ଯୋଧନ ଆଜ୍ଞା କହିଲା ତମେ ମୋତେ ଦବ ଦବ ଏଁ ଆଜ୍ଞା କିରେ ଯିଏ ଚାଲିଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ମଥାରେ ଅନର୍ଘ ମଣିମୁକୁଟ ଏ ତାକୁ ତମେ ଦବ ଦବ ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ହସ ଲାଗୁଛି ଲାଗି ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ଗାଇବି ଦେ ମୋର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଦେବ ଆଜ୍ଞା ରଘୁନାଥ ଜେନାମଣି ଆଜ୍ଞା ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ଗଡ଼ମଳି ପଡ଼ା ଆଚ୍ଛା ସେ କୁହନ୍ତି ହଁ ହଁ ଦୁର୍ଯୋଧନ ଛଳନାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ କହିଲା ହେ ଧର୍ମରାଜ ତମେ ମୋତେ ଦବ ଦବ ରାଗ ହଉଛି ଆହାରି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାହୁରେ ହଁ ଟିକେ ଗୋଟାଏ ପଦ ହଁ ହୁଏତ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଥାଟା ଆମର ବେହେରା ଭାଇ ଟିକେ ଦେହକୁ ନବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁନି ନା ଯୋଉ କଥାଟା କୁହାଯିବ ହଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଗାୟକକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କୁହାଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କଥା କୁହାଯିବ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦରକାର ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯୋଧନ କହୁଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ମୋ ଭାଇକି କିଛି କହିବିନି ନା ନା ଏଇଟା ବାଦିପାଲାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବ ହଁ ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯୋଧନ ଆଜି କହିଲା କହିଲା ହେ ଧର୍ମରାଜ ହଁ ତମେ ମୋତେ ଦବ ଦବ ମୋ ଗୁରୁ ଲେଖିବି ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲା ଦୁର୍ଯୋଧନ କହିଲା ଖର୍ବ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଆଉ ହଲେ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ପରେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ ପିଠି ତା ଦେଖିବ ନା ଆଉ କହିଲା ଖର୍ବ ହୋଇସୁ Oh,
दुर्योधन कला कला हे धर्मराज खर्प हुई सुर तरु वांछा कर तुम्हें खर्प खर्प बोले बामन तमे बामन होगी चंद्र को धरिया हाथ बढ़ो तो सुधाकर बोले चंद्र को धरवा तुम इच्छा कर पदरिका बन आश्रा कला बोली खद्दो तो हेउ प्रभाकर बद्रिका वन को आश्रा कला बोली खद्दो तो बोले जुलु जुलिया पोक प्रभाकर बोले सूर्य होई दिबे नहीं हेबेनी ना रे निर्लज त्रिपुर विजयी बोलाओ तमे मने मने भाबिलो त्रिपुर विजय हेई गलो कंठी अपपासे मत भोले शर्मा हेउ हाउ कंठी रब बोले सिंह पाखरे शर्मा अर्थ कुकुर हजारे कुकुर पल जदि गोटा सिंह आगे भुकिबे ये सिंह किसी क्षति हम मो बेहरा भाई देह को नबनी जहाँ प्रसंग चाहूँ मु तुमको कहू ना तबे ये कथा क्या कहला दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर हसी कहले दुर्योधन जानू भग्न होते दशा हेलुणी एते दशा पाइलुणी तथापि तोर अहंकार जाऊनी शुण बयुची रस महाभारत कवि हेले आनंद चंद्र सूरी युधिष्ठिर कह अविवेकी कुरुपते कर्म तर्जो पंचभ्राता समर्थेन योद्धा कौरवे हत धर्मराज युधिष्ठिर कहले हे कुरुपति तू होटा अविवेक नहले कथा कहतु तू जो कहूँ असंभव हो पार असंभव कथा संभव हेनी मु तुमको किसी दे पारि असंभव बोली कहूँ असंभव बेले बेले संभव हो जाए संभव हम ना पंचभ्राता समर्थेन श्री योद्धा कौरवे आम हेलु पांच भाई तुम हेल 100 भाई जो भी पांच भाई 100 भाई को आज्ञा विनाश करी पारंती 100 भाई की पराजय करी पारंती एटा असंभव संभव हिनी तेबे हे दुर्योधन अहंकार न करी मते जहा मागिबो मते देबी दिते ए कथा बारंबार युधिष्ठिर कहिले ये कथा सुनि साला पर दुर्योधन कहला हे धर्मराज जदि ताले मते आपण देबे ताले सत्य करंतु मु आपण को मागिबी सत्य करबा कथा कहिला धर्मराज युधिष्ठिर सत्यता कर देले परा सत्य देबे चंद्र नळ ग्रह राजप सत्य रे वासुकी हे धर्मराज तुम सत्य करिछो अंतिम बेले जहाँ मागिबे आपण मत देबे मागिला दुर्योधन कौन मागिला कही होची रस महाभारत मागुची दुर्योधन कहला कहला चलत निंदित कांदी चलत निंदित कांदी पांडवे चनेते जार कांति जलद निंदित जलद बोले मेघ जार कांति मेघ को निंदा करे पांडव प्रिय एवं भूत जे पांडव प्रिय पांडवंकर सखा तुम मानकर जे सखा द्रौपदी
सार्वभौम ଆଜ୍ଞା चक्रवर्ती ଆଜ୍ଞା से कृष्ण मोर दरकार सत्यटा कल से कृष्ण को मत दियो ଦିଅ से कृष्ण को मत दियो ଦିଅ कृष्ण को मागिला ଆଜ୍ଞା जिते बेले बापा दुर्योधन युधिष्ठिर को सत्य करे कृष्ण को मागिला युधिष्ठिर सत्य तो कर ଆଜ୍ଞା कृष्ण को डाकिले ଆଜ୍ଞା हैं ହଁ बाबूरे ଆଜ୍ଞା दरकार पड़ी भगवान को मत डाकिला ଡାକିବା ना हबनी ନା ନା पांडव माने ଆହା पांडव प्रिय को डाकिले ହଁ ये लेखाटा वास्तव में जदुमणि महापात्र ଆଜ୍ଞା किंतु भण दिए चंदन हजूरी ना ଆଜ୍ଞା कहीं ना से कवि मैंने प्रायतः आज्ञा गरीब କରିବ तू सी जमीदार राजा मान ना भणती करते किसी अर्थ पाते ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା यही दृष्टि ହଁ जदुमणि महापात्र ये चंदन हजूरी ना भणती कर वास्तव लेखा जदुमणि ଆଜ୍ଞା ठीक सर पांडव माने डाकुछ ଆଚ୍ଛା बुढ़ा पद कहला पांडव प्रिय पाला तो होउची पाला हबो 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 गुटे पद आइए गीत गोविंद गाइबा तापर भाई गुटे भजन गाइबा हां हां गुटे पद गीत गोविंद लगाइले कालिया हाथ निद भांगीबनी कालिया हाथ आसीबे ना ना गीत हां हां गीत गोविंद आइए जो गीत गोविंद ठाकुरंकर आगे अति प्रिय 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 नेकी सा आगे अरे गाइबे परा गाइबे भजन गाइबे हां कोन आगे गोटा पद गीत गोविंद सा हां हां कवि जयत आगे आगे हैं हां हां बेड़ा भाई आगे तमे तो काली कहतला एमिति हबो हां आज ठीक आसले एमिति हबो हौ हौ देखिबा तो देखिए तुम्हारी को बात तुमको आओ तमे ठीक एमिति करी अच्छा हैं आगे हो हां हैं कोला चला दो हां चला दो चला दो चला दो
पांडव भगवान कृष्ण को डाकुछली गोटाए पद भाई माने आसिले और डेल कर ना गोटी पद चरण पंकज कृष्ण हे चरण तले नियड़ा चरण पंकज पांच पांडव जोड़ अस्त्र भगवान को डाकिले ये पांडव प्रिय डाके माने पांडव प्रिय डाके माने भगवान आसबे आसीबेला पांडव माने डाके पांडव प्रिय आसबे ने आइए कृष्ण आसी समने भाई माने आसले आ भाई सारे तो रही जोटे कोइली आइए सर पदे लाटू गाइबे टिके आपण बसिबे हां ए पांडव प्रिय भगवान कृष्ण के आसिले आसीले तले पांडव प्रिय भगवान कृष्ण आसिले आइए दुर्योधन के निस्तेज अवस्था पड़ी जानूटा बापा भांगी जाइए पड़ी तले कृष्ण जो आसिले दुर्योधन आज्ञा कृष्ण को चाहिए देखला कृष्ण आसिला तेरे कृष्ण को देखीदेला आज्ञा दुर्योधन जो निस्तेज पड़ी सांगे सांगे कृष्ण को चाहिए बोला आइल जणे आइछिति रे आइल जणे पर आइछिति हौ हौ सांगे सांगे कृष्ण को देखी गाली आरंभ कला बोला आज तोते गाली जदि विपद न देबी मो मन शांति हबो नाई नाई आगे गाली देबी तापर जाबा कथा हबो भगवान को गाली दे आइए कोन कहला कोन आइए
आसरे गोपाल पुओ चारज शालक ये चारज मानकर शला नुह भाई ना चारज किए पांडव मानकर बापा जदि 5 जन हेले आज्ञा 4 जन हेले सी प्रत्यक्ष परोक्ष चारज आज्ञा तू चारज मानकर ये शला कहीं अर्जुन बहित भौणी सुभद्रा आज्ञा तू आसरे गोपाल पुओ चारज शालक शालक नंद पुओ मंद बुद्धि नगला काल शालक तोर मंद बुद्धि काल काल को गला बोलानी आ आ आ नहीं क्या डाकू तो जन एतिकी रे मन बुझिलानी नहीं गोटे चतुष्पदी थी गाई अच्छा चतुष्पदी थी गाईबी आज्ञा दुर्योधन आज्ञा कृष्ण को गाली करूछ हां यार लेखक लिंगराज त्रिपाठी बाठिया सबरे आज्ञा ये पवित्र अनुष्ठान रो आज्ञा सभापति महोदय जन लिंगराज नायक सर आज्ञा तांकर निर्देश किछि प्रश्न मते आज रही निश्चय रहियो मु देबी सर आज्ञा तेरे साहुरी आज्ञा एठी दुर्योधन भगवान कृष्ण को गाली पके कला अच्छा गोटे चतुष्पदी गाउची आज्ञा किमिति गाली कला आज्ञा आहा कला देखो 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 कौन देखिबू कला देखो हे हंडी खिया मुंडी के सभापति सर संपादक सर मानकु आज्ञा हाथ जोड़ी टिके सारे क्षमा प्रार्थना बाबूजी गीतटा गाइबी आज्ञा गीतटा के सारे कान को खराब लागिबो अच्छा कि सारे भलो अर्थ बारी लहरियो हैं आज्ञा दुर्योधन भाई हां कला देखो हे हंडी खिया कृष्ण को कहउची दुर्योधन आज्ञा मु कहत तमे ताकू कहत ए बक बक तांकु ना हातटा सियाडे गला तो आ काय करे इबडे छोटा ओ छोटा बोली सियाडे हात जाउची मु आ कोन हातटा कर मेडिकल बोल कला देखो हे हंडी खिया कला देखो हे हंडी खिया हंडी पुओ सोला कु हे देखो हे हंडी खिया हंडी पुओ सोला कु हे देखो हे हंडी खिया कला देखो हे हंडी खिया हंडी पुओ सोला सोलांकु रांडी पुओ आज्ञा पांडव माने के रांडी पुओ न बापा जले मरी गले कुंती रांडी हां आज्ञा कुंती रांडी तक स्वामी मरी छ हां हां तुम ये माने रांडी पुओ आज्ञा पुण्य के कृष्णकर सोला सोला तुम देखो हे हंडी किया कृष्णदार सोला आज्ञा तुम देखो हे हंडी खिया रांडी पुओ सोलांकु कोला कांडी चुटी के मुंडरे लाई कांडी चुटी के मुंडरे लाई उंडी खाऊ फेरा सोला फोड़ा तू देखो हे हंडी खिया कांडी चुटी के मुंडरे नाइची ओथा हाने लापानी बिसा कांडी चुटी आज्ञा मरुकर पुछो आज्ञा हां हां तर कांडी चुटी ना नाही आज्ञा तुम कांडी चुटी के मुंडरे नाइची तंडी खाउतला सर फुला को गोप कटक केते दहिल पणी सर खाइची आहा खाली कोन सुटी नाही कोला भेंडिया न हेउ फंडिया पण रे फंडिया कोला गोप बारा को फंडिया कोला गोप बारा को फंडिया कोला गोप बारा को ये भेंडिया आई नथले नाही नाही शुद्ध गोप कटक केते गोपांगना मान को भांडिया करछि अच्छा कन्नन आज्ञा आ कोन कोला उंडी रास पापो उंडीरा बुहाको उंडीरा पापो उंडीरा बुहाको उंडीरा तो ई कोला कोला को देखो रे हाथी किया हाथी पुओ कोला को देखो रे जेतले गाली गला के वास्तव रे दुर्योधन होउचे के मु आपण मानकु शेष रे तो आपण माने सुनिबे आज्ञा जे दुर्योधन भली भक्त के जगत रे कि नै ना ना भगवान को से अति भलो पाए आहा ये तो गाली प्रिय माधव माधव तू सेति पे दीप तो गाली दउछ आज्ञा बला केशव हां आज तू आसिल आसी किंतु आज अंतिम इच्छा मोर आहा मु तो आज गोटे मुंडिया टी मारी मानी केबे तते मो हाथ टेकिनी ना दुर्योधन ता जीवन काल भीतर बापा भगवान को हाथ टेकिनी ना भगवान बोली मानिनी ना किंतु आज कहला मुंड लगे मुंडिया मारी मारी आज अंतिम बेल रे आज्ञा मु तते गोटे मुंडिया मारी आहा बोला कोन दुर्योधन बोला बोला कमल पयरे जाई प्रणाम करिला चमकी चाहिला पीर पाग भुंजी
ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ଦେଖେ ଗାଁ କଳା କମଳ ପୟରେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପଦ୍ମପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି କୃଷ୍ଣକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାହିଁଦି ମୁଣ୍ଡ ଲାଗି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲା କୃଷ୍ଣକୁ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ସାରା ପଛକୁ ଫେରିଲେ ତା ମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପ୍ରଣାମଟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ପ୍ରଣାମଟା ସ୍ୱୀକାର କଲେନି ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଚାରିଲା କେଶବ ମୁଁ ତୋତେ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣାମଟିଏ ହଉଛି ତୁ ମୋ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କଲୁନି କାହିଁକି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସି କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ହାତ ଟେକିନୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିନୁ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇନୁ ସଦାବେଳେ ମତେ ଗାଳି କରିଛୁ ଆଜି କାହିଁକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ପ୍ରଣାମଟା ଗ୍ରହଣ କଲିନି ଇଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କହିଲା ଭଗବାନ ହେ କେଶବ ମୁଁ ତୋତେ କାହିଁକି ତାହେଲେ ନମସ୍କାର ହଉନଥିଲି ସେ କଥା ବୁଝୁନୁ ମୁଁ ଜୀବନ କାଳରେ ତୋତେ କେବେ ହାତ ଟେକିନି କଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇନି ବୋଲି ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଟେକିନି ନା ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ନା ଜଗତରେ ମା ବଡ ନା ବାପା ବଡ ମୁଁ ୟାର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇନି ମା ବଡ ନା ବାପା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବାପା ମା ବଡ ଭିତରେ ମତେ ନମସ୍କାର ନ କରିବାର ଅସୁବିଧାଟା କଣ ନା ଅଛି ନା କଣ ଅଛି ନା ଜଗତରେ ବାପା ବଡ କି ମା ବଡ ତାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ ବାପା ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କୋଉଠି ମା ବଡ ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ମତେ ବାପା ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବଡ କିଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମା ବଡ ହେବେ କାହିଁକି ମା ବଡ ବ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିତୃପ୍ୟୋଧିକ ମାତା ଗର୍ଭଧାରଣ ପୋଷଣାତ୍ମା ହି ତ୍ରିଶୂଲୋକେଷୁ ନାସ୍ତି ମାତୃ ସମାଗୁରୁ ବାପା ମା ଠାରୁ ମା ବାପା ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବଡ କାରଣ ନା ମା ତିନିଟା କଥା ଅଧିକା କରେ ଧାରଣ ପାଳନ ଲାଳନ ତେଣୁ ମା ଠାରୁ ବଡ ଜଗତରେ କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା କେଶବ ଯଦି ମୋ ମତରେ ମୋ ନ୍ୟାୟରେ ମା ହଉଛି ବଡ ତାହେଲେ ତୁ କିଏ କାହିଁକି ତୋତେ ନମସ୍କାର ମୋ ମା ତ ହଉଛି ବଡ ଆଉ ଯଦି ମୋ ମା ହେଲା ବଡ ସେ ମା କିଏ ମା ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ କିଏ ତୁ ବାପା ମୋ ହିସାବରେ ମା ହଉଛି ବଡ ସେ ମାଟା କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍କନ୍ଧରେ ମୋ ଅନର୍ଘ ମଣିମୁକୁଟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ମା ରହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲା ତୁ ହଉଛୁ ବାପା ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ମାଟା ହଉଛି ବଡ ସେ ମା ବଡ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁକି ପ୍ରଣାମ କରିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଥାରେ ଅଛି ବା ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି ତା ମୁଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି ଏ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯଦି ତୋର ମା ବଡ ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ନମସ୍କାର ହଉନଥିଲୁ ତାହେଲେ ଏବେ କେମିତି ହେଲୁ ନା ଏଇ ତ ହଉଛି ବିଡମ୍ବନା ଏବେ ନମସ୍କାର ହେଲି କଣ ପାଇଁ ମୋ ମା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ମୋ ମା ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୋ ମା ଗଲା କୁଆଡେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରେ ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ମୋ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା ବେଳେ ଭୀମ ତିନିଟା ରଡି ଦେଲା ଦିଟା ରଡିକି ହୁଏତ ମୁଁ ସହିଗଲି ମାଙ୍କର ପ୍ରବୋଧନାରେ ହେଲେ ତୃତୀୟ ରଡିଟା ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ଛାତି ଦେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ସେତିକି ବେଳୁ ମୋ ମା ମତେ ଛାଡିକିରି ଗଲା ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେଲି ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୀମ ମୋର ଜାନୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଜି ଏ ଦଶା ମୋର ହେଲା କେଶବ ମୁଁ ତୋତେ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛି କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ କଣ ପାଇଁ ମୋର ଜାନୁ ଭଗ୍ନ କଲୁ ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିକିରି ମୁଁ କଣ ତୋ ଜାନୁ ଭଗ୍ନ କଲି ଭୀମ ତ ତୋ ଜାନୁଟାକୁ ଆଡିକି ଭାଙ୍ଗିଲା ମୋର ସେଥିରେ ଦୋଷ କଣ ନା କୋଉ ଭୀମ ତୋ ବିନା ଇଙ୍ଗିତରେ ସଂସାର କିଛି ହବ ଭୀମର ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ହେ ଭୀମ ଭ୍ରାତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାନୁକୁ ପ୍ରହାର କର ହାତରେ ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଜାନୁକୁ ପିଟିଲେ ମୁଁ ମରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ ତିନି ଜଣ ଆଜ୍ଞା ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୋଉଦିନ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ କହିଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରେ ପୁଅ
କାଲି ତୁ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଖିର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିଦେବି, ହଁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ବଜ୍ର ହେଇଯିବ, ତୁ ଅମର ହବୁ। ହଁ ମା କଥାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ସେ ଯମୁନାରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଆସୁ। ବେଶ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାହା ଜାଣିଲେ। ହଁ ବୋଲେ ଯଦି ମା ପାଖକୁ ଇଏ ପଳେଇବ, ହଁ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖିର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିଦେବ, ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଦେହଟା ବଜ୍ର ହେଇଯିବ, ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଏଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ମାୟା କରି ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମା ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ପଟା ଯିବ, ହଁ ପୁଣି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ତୁ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ଅଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିଳିକି ଲଗେଇଦେଲେ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସେ ତ ମାୟା ଧର ନା, ଏମିତି ଭିଳିକି ଲଗେଇଦେଲେ। ହଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ଲେଙ୍ଗେଟା ପିନ୍ଧିକି ଆଜ୍ଞା ଗଲା। ଭଲ ଆମ ପୁରାଣରେ ବହୁତ କେତେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, କେତେକ କବି ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କଦଳୀ ପଟୁକା ହଉ, କଦଳୀ ପତ୍ର ହଉ ବା ଲେଙ୍ଗେଟା ହଉ ଯାହା ହଉ ପିନ୍ଧିକିରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗଲା। ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଖିର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ବଜ୍ର ହେଲା ଦେହ। ବେଶ ହେଲେ ଯୋଉତକ ପିନ୍ଧିଥିଲା ସେତକ ରହିଲା। ରହିଲା ତେଣୁ ଏଇ ପାଟଟା ତିଆରି କଲା କି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ତେଣୁ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ କଥା ଜାଣିଛି, କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଅନୁଭବୀ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ପଚାରିଲା, ତୋ ବ୍ୟତିରେକ କଥା କଲା, କି ତୁ ଦୂରରେ ଥାଇକି ତୁ ହାତ ଠାରିକି କହିଛୁ ତୋ କଥା ଭିତରେ କଥା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ମତେ ମାରିଲୁ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶେଷରେ ମାନିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଏ କଥା କରିଛି। ଆହା। କଣ ପାଇଁ କଲି? ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତ ଭିତରେ 6ଟା ଅପକର୍ମ କରିବ ଆଜ୍ଞା ତାର ଏଇଭଳି ଅପକର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପାଲାରେ ହଉ ଆଜି ପାଲାରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ୟା ଭିତରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କି ଏଇଟା ହଉଛି ଅତି ଗୂଢ଼ କଥା, ଅତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହଁ 6ଟା ଅପକର୍ମ କରିବ ବେଶ ତାର ଆୟୁଷ ଖାଇକି ସେ ମରିବ ଆଜ୍ଞା। କଣ କହୁଛ ମ? ଯାହା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କରିଛି ହଁ 6ଟା ଅପକର୍ମ କଣ? କଣ ଆଜ୍ଞା କଣ ଅଗ୍ନି ତ ଘର ଦଶଇବ, ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନା ଆଜ୍ଞା ଅଗ୍ନିଦ ପର ଘରେ ଯେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ହାତ ଥାଏ। ଏକି କରଦ ବୋଲେ ବିଷ, ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟକୁ ଯେ ବିଷ ଦେଇକି ମାରେ ଦୁଇ ହାତ ଥାଏ। ଏ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ନିରସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଆକ୍ରମଣ ଯେ કરે ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଥାଏ। ତିନି ଧନାପହ ପର ଧନକୁ ଯେ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରେ ଆଜ୍ଞା ହାତ ଥାଏ। ଚାରି କ୍ଷେତ୍ର ପର ଜମିକି ଯେ ହରଣ କରି ନିଏ ଆଜ୍ଞା ଭାଇକି ବା ଭାଗ ଦିଏନି ସେ ଗୋଟେ ହାତ ଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ଦାରା ପର ନାରୀକି ଯେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ ବା ହରଣ করে সে আততায়ী। আজ্ঞা। এই 6টা অপকর্ম যে একাবেলে করিছে করে সে গোটা আততায়ী আতঙ্কবাদী এ দুর্যোধন। এই 6টা অপকর্ম তু করিছু আচ্ছা তো তু হচ্ছে গোটা আতঙ্কবাদী। রাজি তোর আয়ুষ থাকি সেপাই প্রাণ গলা। বলা দুর্যোধন কলা কেশব হ্যাঁ মু এই 6টা অপকর্ম করছি মোর সেপাই এই কথা হলা হ্যাঁ মু তো কিছু করিনি। দুর্যোধন কৃষ্ণঙ্কর যুক্তিটা একটু বাপা আরম্ভ অবস্থা হ্যাঁ ভগবান কৃষ্ণ আজ্ঞা ମୁଁ କଥାରେ ଖାଲି ଦିଟା କହିଦେଉଛି ଆଉ ଚାରିଟା ଥାଉ ଖାଲି କଥାରେ ଦିଟା କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ବସିଲେନି ତା ସମ୍ବିଧାନ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା ହେଇଯିବ ଆଉ 5 ମିନିଟରେ ସାରି ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା। হ্যাঁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଗ୍ନିତ ଗରତ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଦାରା। দাদা କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲେ ଜମି ତୁ ଭାଇକି ଭାଗ ଦେଲୁନି ଆଜ୍ଞା ଜମି ଦେଲୁନି হ্যাঁ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। বেশ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହସିଲା କହିଲା ମୋ ଭାଇକି ମୁଁ ଭାଗ ଦେଲିନି ମୁଁ ହଉଛି ଦୋଷୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ତୁମ ଭାଇକି ତୁମେ ଭାଗ ଦେଇଛ ତ? হ্যাঁ ତମ ଭାଇ ହଉଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ବଳରାମ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା କିଏ কৃষ্ণ ହବା କଥା କିଏ ବଡ ନା ସାନ? বড় ବଡକୁ ନକରି ସାନ କାହିଁ ରାଜା ହେଲା? ବଡ ଭାଇ କାହିଁ ଭାଗ ପାଇଲାନି? ତୁମ ବଡ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ପରା ଏ ଦ୍ୱାର ତୁମ ପର ହୁଇ ମୋର ଘର କଥାରେ କିମ୍ବା ଢାଳି ଅଛ ମତେ। মতি ତମ ବଡ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ କେମିତି ରାଜା ହେଲ? হ্যালো ତାକୁ ତ ଭାଗ ଦେଇନ ତେଣୁ ତମେ ତ ହାତତାଇ ହବ। হ্যাঁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହସିଲେ କହିଲେ ନା ଏଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ହବନି। না କାହିଁକି ନା ମୋ ଭାଇକି ଭାଗ ନଦେବା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ। ঠিকই ନା କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି। ଦ୍ୱାରକାଟା କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା କଥାରେ କହିଦଉଛି ଆଉ ସମୟ ନା ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାଟା ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ବୋଲେ ବରୁଣ। ବରୁଣର ଅଧିପତି ହେଲେ କିଏ? ଜଳର ଅଧିପତି ବରୁଣ। ବରୁଣ। ବରୁଣଙ୍କର ଝିଅ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ। লক্ষ্মী ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ଜଗତ କୃଷ୍ଣ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇଟା ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଦ୍ୱାରକାଟା ଆଜ୍ଞା ଅଛି କୋଉଠି ନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ରାଜା ବା ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ଜଳର ଅଧିପତି। বেশ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ବରୁଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଶ୍ୱଶୁର হ্যাঁ ତାଙ୍କ
ରାଜ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ବା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୋର ଦ୍ୱାରକା ଥିବାରୁ ତା ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଇର ଭାଗ ନଥାଏ ନଥାଏ ଗୋଟେ ବାଟରେ କାଟିଦେ ଆଜ୍ଞା କି ତୁମେ ତୁମ ଭାଇକି ଭାଗ ଦେବାର ଥିଲା ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସମୟ ନାହିଁ ନା ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଗଲା କ୍ଷେତ୍ର କଥା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହବ ଦୋଷୀ କୃଷ୍ଣ କେବେ ଦୋଷୀ ହେବେନି ସେ କହିଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଭାଗ ପାଇଁ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ତମେ ଭାଗ ଦବାର ଥିଲା ଥିଲା ଏକ କଥା ତାପରେ ଦାରା 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 ବେଲେ ପର ନାରୀ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଜ୍ଞା ସଭା ଭିତରେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହଁ তুমি ঠিক করেছ দুর্যোধন শুনিকি কহিলা কেশব হ্যাঁ তুমি এ কথা বস্ত্রহরণ মু কলি মোর দোষ হয়ে গেলা তুমি বস্ত্রহরণ করল তুমি পুরা বস্ত্রহরণ করছো না কাহাକୁ না মনে পকা সেদিন পরমশাস্ত্র ভাগবত মধ্যে যেদিন গোপী মানে স্নান করি যাইছিলে যমুনা বলা বস্ত্র পালটি কুড়ে ধোই গোপাঙ্গনা মানে সম্পূর্ণ উলগ্ন হয়েকি সেদিন যমুনার স্নান করছেন এতিকি বেলে ভগবান কৃষ্ণ গোপী মানকর বসনকু সবু উড়াই নেলে পবন মাধ্যমে উড়াই নেলে তাও কদম বৃক্ষের ভাঙি ଦେଇଦେଲେ গোপী মানকর স্নান সরিলা কূলকু চাহিলে বলা পালটা বস্ত্র কুলে নাই গোপী মানে দেখিলে বস্ত্র আর গোটায় নাই চাহিদেলা বেলକୁ কৃষ্ণ বসিଛନ୍ତି কদম্ব বৃক্ষ উপরে খিলি খিলিকি অସୁଛନ୍ତି বস্ত্র সব টঙ্গা ହେଇଛି ভগবান কৃষ্ণକୁ ଦେଖିକି গোপী মানে ମାଗିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନରେ ଆଜି ସ୍ନାନ କରୁଛୁ ଆମ ବସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଦେ ଆମେ ପାଣିରେ ଉଠିବୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦେବିନି ଭାଗବତ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇନାହାନ୍ତି ଶେଷରେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଏ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଉପରକୁ ଆସିକି ବସ୍ତ୍ର ବାଛିକି ନିଅ ଯାହାର ବସ୍ତ୍ର ବାଛି ନିଅ ଶୀତଳ ଜଳେ ଗୋ ନଥାଉ ଗୋପୀ ମାନେ ଉପରକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିଲେ ଘରକୁ ତ ଯିବେ ଘର ସଂସାର ପରିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଉପରକୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ କହିଲା ଜୋନିଆ ଛାଡ଼ିବା ମୋ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କରତ ଦେଇ କାମ ଦେବ ମନ୍ଦିରେ ଆନ କର କୁଚ ଉପରେ କରନ୍ତି ଗମନ ଲମ୍ବାଇ ବଦନ ଲଜ୍ଜାକୁ ପକାଇ ଗୋପୀ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଗୋପୀ ମାନେ ତମକୁ ବସ୍ତ୍ର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ତମେ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସ୍ନାନ କରିଛ ଏଟା ହଉଛି ମହାପାପ ଏ ମହାପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର ହବ ମାନେ ଆମେ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିଲେ ତୁ ଯାଇକି ବସ୍ତ୍ର ଦବୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପାଇବା ଆଶାରେ ଘରକୁ ତ ଯିବେ ନା ନାଇଁ ଦି ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନମସ୍କାର ହେଲେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ସେଇ କଥା ଆଜି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କଲା କେଶବ ତୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ଦେଇଛୁ ମୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିପାରିନି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦୋଷୀ ହେବି ଏକ ନାରୀ ଦିବସନେ ଯେବେ ହେଲା ମୋର ଦୋଷ ମୁଁ କାହିଁ ଦୋଷୀ ବି ତୁ କାହିଁ ନବୁ ଭଗବାନ ତାକୁ କାଟିଦେଲା କହିଲେ ମତେ ଦୋଷ ଲାଗିବନି କାହିଁକି ନା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସ୍ନାନ ମହାପାପ କି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସ୍ନାନ କରନା ସେଇଥିପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ନେଲି ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ନ ନେଇଥାନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସ୍ନାନଟା ସେମିତି ବଜାୟ ରହିଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଥା କରିଛି ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମାଣ ବସ୍ତ୍ର ନେଲା ବେଳେ ମୋ ବୟସ ଥିଲା 7 ବର୍ଷର ବୟସ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ ବର୍ଷରେ ବା କୌତୁକ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ 7 ବର୍ଷର ପିଲା ତାର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଆଜ୍ଞା କିଛି ରହିବ କି ତେଣୁ କୌତୁକରେ ବସ୍ତ୍ର ଯେହେତୁ ମୋର ବୟସ 7 ମୋତେ ଦୋଷ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଲି ଆଉ 4ଟା କଥା ରହିଲା ଅଗ୍ନି ଦଗର ତ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାପ ଏ 4ଟା କଥା ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ ସାର୍ ଏ 4ଟା କଥା ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋର ଭାଇ ଆସିବେ ବେହେରା ଭାଇ ଏ 4ଟା କଥା ଏମିତି ସମାଧାନ କରିବି କୃଷ୍ଣ କହିବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା କହିବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ସମାଧାନ ଏ 4ଟା କଥା କହିଲେ ଆଉ କାଲି ମୋର ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଥିଲେ ଗଣେଶଙ୍କର 4 ଯୁଗରେ 4ଟା ନା ମୁଁ କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିଦେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ମୋର କହିବେନି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଦେଇନ କହିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ହେ ବାପା ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ମହତ୍କଟ ନାମଟି ଯେ ଥିଲା ମୟୁରେଶ୍ୱର ନାମ କହିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମୋହୋତ୍କଟ ତ୍ରେତୟାରେ ମୟୂରସୁର ଦ୍ୱାପରରେ ଗଜାନନ ନାମଟି ପ୍ରମାଣ
ମାସକର ଚାରି ନା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାଲି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଆଜି କଥାଟା ଏତିକି ରହିଲା ଆମର ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯୋଉ କୋଇଲି ଚୌତି ଶବ୍ଦ ଗାଇ ହେଲାନି ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି ଗାଇ ଦଉଛି ଇଏ ଲୋକନାଥକରଙ୍କର ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲୋକନାଥକରଙ୍କର କାଲି ଗାଇବି ଆଜି ଆଉ ଜଣେ କବିଙ୍କର ଗାଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଜଗତରୁ ବିରତ ନେଇଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଯେ ପାଲା ଜଗତକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଗାୟକ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପାଲା ଗାଉନା ତାଙ୍କର ନାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ କୋଇଲି ଚୌତିଶା କହିଲେ ବିରେ କଣ କହିଲେ କୋଇଲି ବିଧାତା ତ ମନ୍ଦ ବିଚାରି ପାଲା ଜଗତରେ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ନାଁ କରିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ପାଲା ଆଉ ଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଗଲା ବି ତାପରେ ସୁଅ ଗଲା କୋଇଲି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଖରାପ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଆଗେ ପାଲା ଆଉ ଗାଇ ପାରିଲେନି ଗଲା ବିଷ ହୁଅ ତାପରେ ନା ଗଲା କୋଇଲି ନାମକୁ କରିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନାମ ଗୋଟି ନାମକୁ ମହାବଳ କରି ନାମକୁ ଆଶା କରି ଖାଲି ବଞ୍ଚି ବିଶ୍ୱ ନା ତାପରେ ଥ ଗଲା କୋଇଲି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସି ରହି ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହୁ ପୁରା କୋଇଲି ସାହସ ବାନ୍ଧିଛି ହୃଦୟ ନାମ ଗଲା ସା ତାପରେ ହୁ ଗଲା କୋଇଲି ହୁସିଆର ବିଶ୍ୱନାଥ ସବୁ ପାଲା ଜଗତରୁ ବିରତ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯିଏ ପାଲା ଗାୟକ ଗାଇବାରେ ଯଦି ବିରତ ନେଇଯାଏ ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ ବହୁତ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଯାଉନି ଆଉ କଣ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ପରା କିଏ ବଡ଼ ଗଲା